Hainai lamso khamna ta joto dong TV nai tongnai rong ang tongo Jacob tini ni prime time hain hai chunglukrok ni bisngo nangkumani kokma te fekya hake dogya kari pandani bakha koktomani bakha jotono saimano tirpura hasteo ketal rajniti achai phikha tamkangke bisa bisingni ahaino phobjagui tongmani haina hai a phobjakmani no khursawai na haka tai kebuya chini borom ganang jek patal kina jamatia boto kaisa puila TPF Tirpura People Front bo kaisa politics ni khlai tongmani yagulo bo BJP of hamani yagulo amono sabai phaike hamani yagulo TPF no sabai phaike hamani yagulo haino hai asai phiuka foundation de bo palai jaka omongkha lai thangjak talni 30 tarigo je foundation de palai jakmani bobagra haigaba Maharaja Bir Bikram Birkhung Khola Kacham airport a holnogo palai jakmani aro kobangkung no kok narak lekhe borok shakha chung Tiprashan ni je mante shokte maine sak TPF tongnai hinai kokhe omno tabu lukurok juda juda sungui tongkha a juda juda sungmani ungkha omono je buskangni TTADC election je tabu bisani yagulo je TTADC election ung tongmani jagarao amoki kaisa BJP bodol ni hatiar ungida phaimani klaikha okokno sawi tongbu tabuk lukurok jotoni chiri khugo tamke presently o vice president tongui tongkho state ni borong bonangjak patal kaina jamatia haino bo aro TPF ni ringjakmani o pandao phaimani o ni bo kok narakmani haike a mangpili bo kisa nainai di tobkhe omno haina hai TPF ki politics bot basanani lamao thangui tongo waisa to onek no TWF ni adongsu sungbai go back hne bana kosoro tisawoi kobangkung no choba nugui mangkha haike tabuk to alliance partner Tirpura thabo alliance IPF tibo alliance yang BJP bai bo alliance haste hapango jotono kathalai jak haike a kathalai mani halok bo bahai tabuk ni je present politics amoki borok rekoi thangi haina hai TPF no tisati final nida ungkha akok aki kisano bishi kokolo kya यहाँ पर जो मौजूद थे लेटेस्ट इंडिजिनस फ्रंट के लीडर्स हम लोग का मीना ट्राइब्स किरणपाल सिंह और मणिपुर नागालैंड ऑल आवर नेबरहुड ब्रदर्स आप लोग जब तक हम लोग के साथ रहेंगे त्रिपुरा आगे बढ़ते रहेंगे और आज ये दिन हम लोग को रिमाइंड करता हूँ 10 इयर्स की जो हिस्ट्री है TPF का मूवमेंट का जो हिस्ट्री है और कदम कदम पे नॉर्थ ईस्ट ब्रदर लोग हमसे साथ दिया है इसलिए आज यहाँ तक थे इसलिए हम बहुत बधाई है ग्रेटफुल है और आगे जाने के लिए भी नॉर्थ ईस्ट और पूरा इंडिया का जो लोग पुणे त्रिपुरा जैसा ऑल स्टेट को आगे बढ़ना चाहिए इन लोगों का मदद मिलेगी और साथ मिलेगी ये उम्मीद करनी है आज का ये संग्राम का पथ है तो आज ये यहाँ पे जितना भी हम लोग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव TPF का 10 साल से पहले जो शुरू किया था ये शुरू अभी 10 कदम जारी है आगे बहुत रास्ता लंबा है और भी आगे जाना होगा ये इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री बहुत लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री फिर भी एयरपोर्ट डायरेक्टर सर ने कहा 9% ST ट्राइब ओवरऑल द कंट्री ST ट्राइब फिर भी हम लोग का जितना हक है ये हक को लेने के लिए हमको और हाइनो हाय हास्तेनि लुकुरकनि बागै जे फुटबल हामजागै तंनाय फुटबल खेला नारक तंनाय मुसुंनाय रकनि बागै हाइन हाय कक्तमा काहाम तुइ फैकासिनि पाइथाकनि प्राइम टाइमनि मांफ्ले बन्दरक मानाय हायके बतावो स्क्रिन अन रक नुगै मानाय अ कक्दुक नामर खरंगदि दाति न 15 तारिखनि बिसिंग अ खेला न नारक दि अमंखा महाराजा बीर बिक्रम मेमोरियल फुटबल नॉकआउट टूर्नामेंट
amongkha khumlungo entry fee kha 5000 tai winner champions ni prize money kha 1,50,000 tai runners up ni kha 1 lakh haike lerita tongdi dati no o football khelano narakdi screen rojak kokduk number bubagra TTADC hapang BJP bai kathamani haikaba alliance mani yagulo bo joton se sekangai agogai IPF tibo alliance dongja khaipono bong se sekangai agogai tipra sarokni hamkraini bagai wansugui samung khlai tongo Delhi o hindi Central Union Minister hindi tai Guwahati rogo bo tipra sarokni je jara business no hamjaknai haikaba tabuk to unemployment chakri manya ngi tongnai borokni thinang no kaham khainan bagi wansuk mungbo bubagra sekangai agugjak ahaino salni saltoni bisingo chung mangpli nugui mangkha taw montri borong bonang bishiketu debroma ni hindi haikaba tabukni chini moharani Kirti Devi Debroma je ketal MP bobo thangi malai tongo tei bubagra bo thangi malai tongo tiprasani hamkraini bagai tei tribal welfare minister borong bonang Vikas Debroma ahikeno mangpli nugjaka salni saltam romai tabuk hingangke haina haimia Guwahati o bubagra malayokha bo visited the Indian Institute of Entrepreneurship in Guwahati and meet the entire team along with the director. TTADC had signed a MOU with the GOL Goal Institute and I have asked them to work on plan which will ensure livelihood and knowledge-based entrepreneurship. Bor omahike meeting khlaikya amo je chini Tripura hasteni sikla ba sikli tongnai rok pora lekha paisa khaike barani go borok no te kusuko khlainen bagino kaisa sign bo khlaijaka mo sign khlaijaka Guwahati o te bongni pura team baibo malaikha bobagra ahikeno tebo TTADC ni hamkrai haikeba tipra sarokni hamkrain bagai omhai khlaino bo samung khlaijakmani mangpli nugjaka takbo asugui tongyakho Tripura hasteo Rohingya manjago 14 jana 15 jana Bangladeshi manjago 10 jana 14 jana Delhi no Agartala ni Badarghat railway station o manjagui tongo Kubang kukno mangpili phai tongo phiaba tabo Bharat hakotor bo wanajak Tripura hasteo Bangladeshi bahike bangkha Bangladeshi bangphono romjakphono a romnai rokno tamo khlai Tripura haste nai muthang bodol haikaba Tripura government ni administration tamo khlai a Bangladesh rokno romnai rokno ki tabu sana thanga kubikok sana thanga ki thuruksa bosan sim manjago Rohingya sim manjago Hindu ke byang thanga a kok sungui tabu khorok mihim laijak Tripura haste asukno Bharat hakotorni je Jikon sase state ni bisingo international border ni bisingo asukno weak nugjaka salbat koroya je border area tongmani ajakno manjaktum je jaga Tripura haste ni capital hini hinjago o capital no manjagoi tongo omono tangai kuthok wansumung wansugya Tripura haste ni administration haikeba thengrung bodolok tangai yang Tripura sarok Tripura land salakya greater Tripura land salakya 125 amendment bill salakya society to jela haikeba TTADC bo mangkha haipano Tripura sa save krikha tatal butar se kebangma ngui tongkha turuk borok ni butar list bo bahike kakha haike omuki kaisa bok song ganga haino bangrek tui kaisa bosong Tripura sa hani busa anjangnai ke komirek ratio naina thanganga hain hai bar wai sana klayo o 2026 ni delimitation of tamong nai Tripura sa ni thinang tamo ngnai Shal burumno choyakrai Rohingyas manjago thuruk bosangni Bangladeshi manjago Hindu wanjike manjamani nugjage phiaba amobo manjagi tongna amo manjagi tong shal burumno bat koraya taba haba simingya butar list point karikhika Agartala hairogo Shat Ramnagar constituency o rogo se borongni butar list kaja kebang kungno pirinai lekhe omo tatalia but Bharat hakotor busuk kuthuk wansaka tai Tripura hasteni je administration borok tang wansoka tai khas khayei Tripura sa netarokbo tam wansoka amno tui jotno soba khlaina nangyada Tripura sa hamkrani simung kok salayo tabu sing dongo TV no baksa phai sapayo nai Jacob Musuk nang hai ni sapainai but kubui kok Tripura government no swngnani thangka hangkangke jotono uklo kusulo phiaba amon bisingobo nini Tripura sa hamhungyabo sakmo bosongno karei tai baki Tripura sa MLS tongo
ni bagi safeguard ni bagi TTADC area senam zakha borok no sungyang ke o media ke sabno sungnai Tripura ha state ni Montri Bokrok Okrano kok sungna thangkang ke borok bai baksa appointment serozagya samno sungnai Tiprasa Montri no ma sungnai Tiprasa MLA no ma sungnai tamkin nini hamkrai nini kok sana nei borok thangjak haike sabno sungnai norong sadi hasteni khajani takutai bukuk song tai mare kising song norong sadi odong tibini sumungo samno sungnai nin bagi MLA snamjak nin bagi Tiprasa ni bagi minister asuk thai rajak borong no sungye ka sabno sungnai borong ni bosongba borong ni bosongni bai kaham khai tongo jar jar MLA constituency snamjak haike nini Tiprasa ni bagi hinga ke nin Tiprasa no sungna nange diba nake TTADC government ni samung sayang kangke sabno sunginai Tripura hasteni montri okrano sunginai na baki no sunginai je bar jaya farja bonon ma sungnai bile aino tobke Tripura hasteo Bangladeshi hapai ro romjak mani borokno kaisa jelo chitongna nangmani jem chungnugui man Tripura hasteo 2 bosor sekang khorokni khwai champawar amsaini khorokni kheto naina ni thangi romi tlangjamani 9 mas ni yaglo jelo sobi bo phiokjago no Tripura haste ningangke soda sobja borong ne bagai bakaisa detention camp khaina nangka borong na tai fees phiogya 5 bosor tu illegal immigrants hapnai rok nangka ke fees phiogya borong no jail so sobi tongna nangnai amo hai sanamna ni nangi tonga Tripura haste o hai ke Tripura haste ni kuno upai krui tini hapayo police thana otlangtiro register khaitiro kuno na kuno ni karone phiogi rohoro amo tam hai illegal immigrants borong bai kaisa to one shot tongo haike amono buskangni Bidhan Sabha haike ba assembly rogo amo hai rokno khorang belaikan krake tisana nangi tongkha o Tiprasa leader sok buini bosong tisana tisaya amoya nini Tiprasan bagi nin Tiprasa no kokma sanai paithakni prime time haina hai Tiprasa rok ngake hani bosha rok sakna yang jaknai buini bosong ngke koyekta jagao pungsini pungui thangka registry bo jagani mani thangka bahike jani proper kagos potro mani thang ama RTI khlaike swai kogui thangnai omahaino mangpli kaisa ambasani bolong bederokni fasing thui borokni jagaya ni hinjaka 14-15 bosor sekang borokni thai rjakmani kagos bo rjaka joto kisur rjaka demarcation bo rjaka phiaba amo proper demarcation da rjakya saimanya jepro CPM by GMP hapang tongproni o sekang norok chini hati barsa katati haikaba salba salbreini koktoma TTADC hapangni ex CM borong benang rata soron de promo bai koklam salai pro nukhana borok ni sin gosika singapro praina 1,20,000 hai jona no borok 2000 ato sing land rumani jagar mani kagos rumani proper jakle amo sing bul goshu ni pheba a bul goshi mani haike sana klayo omoje Tiprasa rokni jaga rumani hapangni fasing tui haikeba land allotment rumani aproki soy boot saike politics ni bagi boot manani bagi da CPM rok o guti thungmani klaikha a guti thungmani o tini Tiprasa rok halonalo klaijak tini borokni jaga shek jagai tongo omongkha কিসা বাংলা বাই পরিমা খানারানাই 14 বছর আগে ফরেস্ট দপ্তর থেকে তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল পাট্টা জায়গা নির্ধারণ করে 14 বছর সেকাংন বরকন বলং বেদিকনি জায়গা রজাকমানি গসিলাইনো পাট্টা বরজাখা তাই ডেমার্কেশন বরজাখা ফেবা ও আম্বাসা বগিরট পারানি ডিমার্কেশন খাই যে বগিরট পারানি প্রায় 35 ফ্যামিলিস ন রমানি tabuk haina hai ketal khlai forest department ni phasingti o jaga no ketal project khlaina ni nino bufangse kailai tonglakha bongni jaga kaskarikha haike afro ki lollipop chocolate char oi thokok mani Tiprasa sarok no omo len pata rubi manya pheba Tripura haste o Bangladeshi hapai mani ke khorak toria borok hapai mani bo jaga tonikha bo kona o thanga boro tonikha tam khlaijaka amoni kachaponi report krui amoni kachapon report krui phiaba je jaga patta manai rokni no hongkangke tabuk jaga nor jagai tongkha amo bo 35 families 35 poribar Tiprasa nukhung abagino borok amsani lukrok milili oi je o forest ni je borok ni project khlok jangmani amno charidiki no kitingai borok khorangti salainani chengkha
ওয়ানাম সিনজাকে অমনো কি ছয় ছয় সিপিএম রক থগাই ক্লাংখা বুথস ni bagai proper demarcation rajani bagai phiaba amon bisingo bo 2014 ni bising tui chini mutai chai thangjak IPF tini haikaba BJP IPF ti kathajak সরকার তংমানি চিনি মতাই চাই থাংজাক রেভিনিউ মিনিস্টার শ্রী NC দেববর্মা ববো রেভিনিউ মিনিস্টার তংমানি জরাও কিসালে আমা হাইরকনো চেরি নাইখাংকে তিনি তিপ্রাসারক আমনতাইসে সংশোধন খ্লাইমাংকমু নিনো অমহাই কক অংখরু হাইগে তিপ্রাসারক নিকাংকে অরবয়া হানাং পিনাং অরব নরজাকনাই ফিয়াবা বাংলাদেশি হাপাইমানি হিংগাंके বরক বজাগা তনিজাকা বড় তনাইয়া অমর তা খরাংসে তিসান নাংখা যে কোনো থানা আগরতলানি থানা ওপন রমজাকথু কলেশ্বরনি থানা ওপন রমজাকথু হাইকেবা যে কোনো জায়গা ওপন রমজাকথু বরক ন জেলো চবই তনানি সে দরকার নাঙ্গি তংখা জেলো চবই বরক ন ক্রাক কেইদি সনামি তনানি দরকার নাঙ্গি তংখা হাইকে হানা হাপাইনাই বর্ডার্स तो ओपन नो আমনতি খরাক তরজাগিয়া ফিয়াবা ত্রিপুরাও বেরোজগার বাঙ্গই দङ बिजनेस सेकजाक दङ যত সেকজাক দङ যত নুগুই দङ নুগুইব নুগিয়া সক হাইকে মা দङ হাইকে নরংন সাদি ত্রিপ্রাসারক নিকে লেন পাত্তার জায়গায় জাগার জায়গায় সরকার বাই তাবো হাইনা হাই তাইসা নাজাক ফিনাই আমা হাইনো চবা লংট্রাই বেরিও ব চলিলাই তংলাই মানি তাপসু জরাতি 30 তারিখ পারাংখা বরকনি फाइनल रेजल्ट अंखाना तमनि ताप पॉइंट ऑफ बरकनि अंखायाको फेब लेन पाट्टा नि बागि बेलाखिनो एप्लाई खलाइजाक कुबुनि बसंखाबा फाचा फाइ मानि थंबायके बरकनि बाइके भोटार लिस्ट काका आमा हाइरकनो जे अथॉरिटी ति तंनाय रंगना आरटीआई खलायै जदि बरकनि दिगि फल्ट मानजा खांखांके गोबां कुनु खरांति साथाय एडमिनिस्ट्रेशन नि फासिंतै खोदा खलाइजागिया जे कुनु पोस्ट नि कतरफोन उइ तंथौ आमा हाइरकनो बेलाखिनो नायथाय आरटीआई खलायै बरकनो साबरखा डकुमेंट तामरखा रोटुगई हागे तिनिनि प्राइम टाइम आसुक जरानो तै अल लुकुरक खास हाजाक लुकुरक तामसाका खनाय नैदि आमबासानि पाटिमुं खुलुमका माने न तामबो थमलाय दं दाबो आनि खामो हायदो आनि पाता जागा हिनि रे माने बा काय आं अमो बागान खायनो हिनि हक बायख्या बेरा रक दमखा हाकर खुकां अर 3-4 लाख खर्च खायख्या आं जागा हिगा बिसिङो ताबो पस्तार फायै बरं ताम जारा कायनो हिनि बरं से कामला रक लागलाय तंखा जागावा हिगाय अब न जों ताबो ताम खायमाने पस्तार बाय हिनि जों ताबो बं कामला रक न ब जों ताब फिरगै रहका हाइका कामला रक तिनि सारा रक बे कायने परजे खायने रक हिनि फायके का जों प्रब्लेम परजे रक खायने रिलिया फिरगै रहका जों अब सन्डे वाय हिगा पस्तार नि माने पस्तार म ताबो जों बिदि जों ताबो फायमै आइ छाव हिगा आरो निन थनले ताम प्रमाण तंगो निन जागा हिनि आनि थनि परसा तंगो जागा पाता जागा हिनि परसा रिजा जेमागा छर जत जिबाय जाता आना ओके आम देखि दिमान परबो तांगले बरक ता आम देखि नन नन बरक आम उंगो बनंग न पातारि माने अब दुबगे अब छिबे मामरो पातारि माने या हाइन नन जिबाय मानसि हिनि साबो बरा वन टाइम ओके ता जे बरक जे जोर दबस्ति खागा कल नगले ताम खायना बा गजो बजो दिखिगा चुंगासो समासो बसर चुंगारो दखल खाय तंखा हुग्रो खाय चाय तंखा जतन आशा एकता ताउ बागानो खायने नि हिंगा चुंगाबन बागन चुंता पालमा बसा नंगे बरंगासो बलं बिसिं ति बराव बाहाय खाय पायो हिंगा बा हिंगा चुनो ताम आं सिमिदे बरो जतो बरंनो खायबाय जाक जतनि ना बाहाय खायतन बै खा बरं खाय मांगला हिनै बस्तार गे दागनर ताम सान हिंगा चुंताबो चिन जागा नायो ता चुनो ताम नि बाङै हिंगा अर कागज परसारि बचो चुंताबो जागा नायो चुं माने नांगो ताबो अमा आम दिंगमन बरनर के माने फरेस्ट डिपार्टमेंट थाङै करो त सलाय फरेस्ट डिपार्टमेंट बारे थाया कुता चों थांमाले थायाको अर उंगो कामला रङ सिमि अबजे छन देखा आमा हाय हिंगा बा बरं निहिन मानो कक सारि मानो पस्तारक बाहिनै हिंगा बरं न निहिन माने पस्तारक फाइनेन्सि समय करे बिजि हिं सार हुंगा हिंगा चुं ता फिरं नाय त हबं कामला रङ फिरं बायख्या ना आमते हाय ओनिनि सिमिया त कयत तंग आमते जागा र सब गोबां मानसि दङ अर पाजन जतन पाता गनां मांग तम र तो यां लो बागान खायबाय जाक दङ जत से आं बागान हक बायने नि साव बर जे किसा चलि दर रबा सकान खाय राबात गछि चाखा का आं बासु चुया खुबा खायमै आं ताकलायले खायनानि नि खायमानि आं र कम रांखि बे आं सरक फारि वा फारि लुन लाखाय रं ना वै खायमानसि आं म गायबायनानि हिनि बेरा बुरुरि बायजाक गायनानि हिनि के बरं के जर बेजाल खायमा बाङै गायआं तंखाता बेजाल समसदम खायग्राना को हिना हिंगा बरं से ताकतायसे फाइसे कायसे तंमेके सारा तो बलायै ঠিক আছে আপনারা এখানে যে জমায়া দিয়েছেন কারণটা কি বিষয় হচ্ছে আমরা এখানে পাট্টার জায়গা দখল করছি পাট্টাতে আমরা পাট্টা পিলাতে
পাট্টার ভূমিতে আমরা রাবার চাষ এবং সুপারি যে কোনো অর্থকারী ফল আমরা রোপণ করতে চাই, যার জন্য ফরেস্টার হেরা, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হেরা তারা মানা বাধ্য করছে আমাদেরকে। এর জন্য আমরা চাই সঠিকভাবে জায়গা নির্ধারণ করা হোক, তারা আয়া এসে ফরেস্ট তরফ থেকে। এই হলো আমাদের আর কি। আচ্ছা, কি কারণে ওরা ওখানে হঠাৎ করে এইভাবে মানা করতেছে আপনাদের? কারণটাই তো বাগান করার আমরা করব, তাদের এই চোখে আর ভালো লাগে না। তাদেরকে এখানে মনে করে আমি আমার ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা, এখানে ফরেস্টার আমরা কোনো চিঠিও দিছে না, হঠাৎ করে তারা আইনা এইভাবে লাগাইছে, জোর করে দখল করছে। আমরা দীর্ঘ বছর ধরে এখানে জুম চাষি করতাম, আমরা জমি হিসাবে পরিচয় জুম চাষি, এবং আমরা জুম চাষ করে খাইতাম। এখন তো পরিবর্তন হয়েছে মানুষ, এখন অর্থকারী ফসল লাগাইতে চায় মানুষ। এর জন্য আমরা যখন এই যে গাঁথা করা হয়েছে, তারপরে তারা আয়া দেখলো কই এটা তো আমরা জায়গা, ফরেস্ট জায়গা, এইগুলো কইয়া তারা আনলো। আচ্ছা, আপনারা যে এই জায়গাগুলি প্রদান করা হয়েছে কত বছর হয়েছে? আজকে 2006-7 বছর 7 আমরা পাইছি এই জায়গা। আজকে আমরা তো হঠাৎ করে লাগাইতাম পারে না, গরিব জমি। আজকে ধীরে ধীরে লাগাইব, ধীরে ধীরে করতেছে, এই যে আরম্ভ করছে, এখন তারা বাধা দিছে। আচ্ছা, এই জায়গাটার নাম কি? এই জায়গাটার নাম তো এমপুরসভা। ঠিক আছে, জায়গা সাকাতে তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে থেকে চিনি ই পাড়া তো এমপুরসরা ভগীরথ পাড়া আগেন থেকে রেকর্ড তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তো রেকর্ড লাই চিনি প্রায় পাশা বাতা পঞ্চায়েত খাইও একলাই সং 14 বছর খা শুনো কাগজপত্র রেখা যার জায়গা তহসিল হাপকা রায় হাপকা ফরেস্টার হাপকা আবই শুনো দখল দিকা হলে আবো usukti ani dkhol ngla usukti dkhol member sima bu bitaka uttara sabo dakshina sabo paschima sabo pubo sabo abo jotono map bitlangka abo tosil dok ekla oto 14 বছর কাকা সম দখল খাইতো একলা তা খাইন চিমি তা 2 বছর ধরে বড় খাইই বাগান খাইনালি বাগান জায়গা খুব তাবান জায়গা কাইছানা নাইও তা বারা বাগান খাই মানে ওরা আবার বাগান রং টানান হিনি চালাইও আলাদা আবার কাইনা নেমে অবজেকশন লিবাই বড় তারা কাইনানি একলা তিন কাগজপত্র চিঠি যাক পাট্টা লিখা ডেমিনেশন লিখা আবো তো তাব খেতাম সা বড় তাব এটা 2 নাম্বারই আরি তাহলে নরক সুং তো সামনি আবলে বরং সামনি লিখা কাগজপত্র আলে তো সুং তো নিজ সামনি আবলে আবো বরং অফিস হইতে লিখা শুনো একলা বড় তাব উল্টা ফুলটা ককসাও হ্যাঁ আবো খালি কাগজ কি টানা লিখাবা আবো তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ডিউফুনি সই দङ রেন্দালি সই দङ তহসিলনি দङ SDM ni dङ o demarcation to tabu dङ kunu manu buko tacingo bukna aglai sungje auto bosor dere 14 বছর 15 বছর কাইতো কাসুম ইরে তো সুং বসবাস ফাইমান অনেক বছর কাইতো কাসুম ফরেস্টার বাগান খাইপারু সুং দङ রন দङ afro saka unti takai di objection di tomja para burunu ani bisi saila bu hataya nu koyan kaito aglai sung auto bosor dere ro দখল khlai jai likha কাগজপত্র likha sung দখল likha suno tabuk faimba abad 2 নাম্বার hi নকল si ari halai no i কাগজ টানা likha ba suno o সরকার যে সরকার ne bai CBM budia kogni dia suno to likha blen no সরকারি aga to mai abo agla sung tabuk tama karani sung tabu bosini bo 2 নাম্বার ba CPM amolo আচ্ছা, তাও আতম সাকে তামবাগে বড়গলা দি ফাই সাইতাম হয় না তাম মনে খাই নর atom sai ko sung dkhol khai to bora atom sa phai ba bagan khainan ni sabai alai bora labor khai ru boroni kan khayo ei boroni pu joto kai ta suno kagos tana likhaba abati কাগজ নিম আব কোন সি আব পরীক্ষা ওই তাক যে নরক যে তাও যে বর্তমান ফরেস্ট মিনিস্টার ন কোন কগনা দাম চং ছানা রাখলাম abe to forest department o bora sodar khainai rong na sumani biji mane phai miya biji pu
এবার সং খাইনা বনাও তা কতদিন সং ব্রণ কিছু হিয়া ও তিন সং তাও যে বর্তমান যে ফরেস্ট মিনিস্টার যে তঙ্গ ও ফরেস্ট মিনিস্টার অনর কোন কক সানা নাম সানা নাম তো সারা তো মতগু তাম সানা মত এলাই সং ব ও মিনিস্টার কথা বউ শুনো কাগজ লিখা তাও সিনি কাগজ নাই মিনিস্টার তাম সারাই সাথে শুনো মানে নর মন সমাধান খাই দিত কিনে ফরেস্ট মিনিস্টার সানি নর কই মরি উতা কাগজপত্র নাই তাইতো নাই সুং কাগজপত্র সাকাকে সুং কাগজ লাইন থাঙানো সিনি কাগজপত্র নি অনুদানি নরা বুড়ো করে নাই বুড়ো দিয়া জায়গা দিতে শুনালা Wah, belai, thằng khung cả hai nay làm số khăm để tạo ra xong cho tụi đồng TV này trong này rồi nó ăn tung ó Jacob tín chung phay shop cái giác khung lưng ní on này cho tọt thằng nó lại hay cái ba football ground nó nuôi mang khana Jeffrey Titi đi xe hapang puila phayo bobagra cái sao tipra football cup ni khlai bani kisa mistake pun mano hai pun azora nugi mangkhana sing gobang kuk no resap mung musamung bo nugi mangkha oma hai no taklai bo ama haya hai na hai oro khela jagui tongo tabuk 20 tarik ni bisingo jotono register khaine hai ba khela yasangnan bagai je thangnan musung tonga rok ni bagai norok nugi mangkhana o ground bo busuk naithok oro no thangjanai kaisa football nggak jotono utsai tongo sengsaimo chini tipra sarok tai jara tirpra hastini je team narakna nimusung tongnai rok norok oro narak mano omongkha Maharaja Bir Bikram Memorial Knockout Football Tournament Maharaja Bir Bikram Memorial Knockout Football Tournament oro o tal ni simi o July tal ni simno chekjanan thang tongo khela starting nai 15 tarik simno thangmono omon bisingo no je oro khela narakna musungnai rok dati datino norok narak mano kokduk number engkha orni 9612735513 tai 8787487106 tai kaisa tongo 7005054424 o kaitham number nor contact khlai khela ya saginai mano omongkha khumlung ni stadium tai oro entry fee kha 5000 5000 khlai norok narak mannai chengjak nai 15 tarik ni simingno muthungan chengjagui thangnai tobkhe muthungui tongmani jorobo jara koroi tongkhangke let nugui tongkhangke ba sawi mankhangke borok ni bagai 20 tarik July ni 20 tarik porjonto pointo borong ni narak janai tobkhe dati no o 20 tarik ni bisingo no naraknani bagai kobokha haike ta price money keplai engnai kha je winner engnai kha 1,50,000 price tei tongo runners up tongo 1 lakh hagia tabuk tirprani singaguli bobagra khorogobo umakanto school ni an nokhlawo nuguimano belakhan utsai to haikaba jotono tongtho khlaino khela yasak laimani thanglai oma haina hai taklaibo nuguimanai o ground no o 15 tarik ni o July 15 tarik sing nuguimanai norok nuguimankhana oro bushik tabun shuno truk practice khailai jora o khelan toi tai je tirpura hastini joto chini atta district tongnai haikaba tabuk TTDC level haikaba zonal level borok ni bisingo je tongnai area tongnai borok phai nar phaimano hai saklai jak phiro winner 1,50,000 tai runners up 1 lakh entry fee 5,000 haike lerita tongdi dati no norok or khela yasakdi tai chini screen rujak kokduk number and tai description khulumka haike chung chlai rok bai kisa football thanglai na belai thằng có gì tao hồ chạy cả Grace Group of Institution in Karnataka BSc Nursing te GNM Nursing khlaina hnei wansuk tongnai rokni bagai koktuma kaham toi faika dongor TV je BSc Nursing te GNM Nursing pori tongnai musungnai rok porinani musungui tongnai rok screen ruja kokduk number kerengdi admission ngi tongo tabo Grace Group of Institution in Karnataka
tei paramedical pornai rokbo paramedical ni course khlainai rokbo khlaimano 10 pass haikaba madhyamik pass ungjak course ungkha DMLT TMIT OT technician admission fee ungkha 5000 tei hostel fee ungkha 4000 belaikhana tonghane kaham tei jotono hostel ni bus ni facility tongo contact khlaidi apil deborma bai aro naikulnai Tripura hasinangai tiprasa ningino apil deborma kokduk number ungkha 6009928258 tei kaisangkha 7005539389 Grace Group of Institution in Karnataka BSc Nursing GNM Nursing tei paramedical course ni bagai dati no krungdi screen rujak kokduk number o